জ্বালানি ব্যবহারে অপচয় বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গতকাল রাজস্থানের একটি কর্মসূচি থেকে দেশবাসীর প্রতি 5টি জরুরি বার্তা রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ব্যবহারে ন্যূনতম প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত জ্বালানি অপচয়ে বারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ আগরতলার সেই আর্জিকে রাজ্যের মানুষকেও মান্যতা দেওয়ার আহ্বান রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ सोच समझ कर ही तो कहा होंगे ना, तो ताकि हम लोग अभी तो डिपेंड करता है हम कितना खर्चा करेंगे। तो अगर खर्चा करेंगे तो आपके पास पाइपलाइन में भी तो आना चाहिए ना। तो हॉर्मुज को लेके आप सब जानते हैं पूरा दुनिया में बहुत समस्या हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि अननेसेसरी इसको खर्चा करना भी जरूरी नहीं है। जहाँ पर ठीक है उसको खर्चा करना है तो करना है, लेकिन अननेसेसरी नहीं, एक्सेस नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने एक मैसेज रखा है।